Johar ge sanam nyenyeliya gatiko. Tehindo we have come to Dikha today, and let's see something where we came from the national level organization. I will show you something from the beginning and tell you how will that 2 days here আর তোমাদের ভিডিও মুছে তবে ইয়ে আর এনজয় তেমন रिटायरमेंट के बाद जो प्रोविडेंट फंड आएगा उसका क्या करेंगे? कुछ खास प्लान नहीं है, पड़ा रहेगा बैंक में, क्या जाता रहेगा। सुरेश जी धमाका एंजॉय करते स्विमिंग पूल है नेक्स्ट Nyalakan dia apa dah tak enjoy dah pura terus ke karena metang aku lalu bawa mau jaga deh kalau yang mana harus tu nak kepada ভিডিও শুট করছি আমি ওকে তুলে দিই একটু এই সব 70 গেমস এখানে সব রাখা আছে রাইডার মডার্ন রাইডার আর এখানে গাড়ি এখানে ক্রিকেট সাধারণ লেভেলের অসাধারণ একটা ফিলিংস দেখা যাক ले गए